ओदिया जीसस मोटिवेशनल। समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई भौणी माने आज आम एपरी जड़े व्यक्ति विषय आलोचना करवा जहाँ जीवन कौन सी चलचित्रर कहानी ठारू कम नुहे किंतु मु आज आपण मानक केवल एक कहानी शुणाइबा आसीना बरं से कहानी पछरे थिबा से संघर्ष एवं सफलतार मंत्र विषय कहवाक चाहे जहाँ आपणक जीवनर गतिपथ बदलाई दे पारे। से व्यक्ति जनक होउचंती जोसेफ। जोसेफक जीवन रू आमे जहाँ शिखा पाऊ ताहा कौनसी पाठ्य पुस्तक मिलिब नाही। ताहांको जीवन आमको शिखाए जे जेतेबेले सारा दुनिया आपणक विरुद्ध छिड़ा हुए सेतेबेले मध्य आपण किपरि निजर स्वप्न एवं चरित्र को बंचाई रखि परिबे। तेबे चलंतु प्रिय माने वीडियोटी आमे आरंभ करिबा। ए सही समयर कथा जेतेबेले कानान देश रे जाकुब नामक जड़े लोक बास करुथिले। से इसाकଙ୍କ पुत्र एवं अब्राहमଙ୍କ वंशरे थिले। जाकुबଙ୍କର 12टी पुओ थिले किंतु से सबुठु अधिक भल पाउथिले तांकर एक पुओ जोसेफଙ୍କୁ। जोसेफ थिले राहेलଙ୍କ पुत्र जाहाकू जाकुब बहुत भल पाउथिले। सेतिपय जोसेफ जाकुबଙ୍କ आखिर मणि थिले। जोसेफ छोट बेलू भल सत्यवादी एवं परमेश्वर को भय करुवा छुआ थिले। तांको भाई माने अनेक समय रे खराब काम करुथिले किंतु जोसेफ सेही काम गुडी को नहीं तांको पिता को कहि देउथिले। एहा तांको भाई माननकु बहुत खराब लागुथिला एवं से माने जोसेफଙ୍କୁ घृणा करबाकू लागिले। एक दिन जाकुब जोसेफଙ୍କ पई एक विशेष रंगीन बहु रंगर पोशाक तैयारी करिदेले। यह देखि तांको भाई माननक ईर्षा आहु बढ़ीगला। से माने भाबिले आमे सबुठारु बड़ हेले मध्य पिता जोसेफଙ୍କୁ ही अधिक भल पाउचंती। एक राति रे जोसेफ एक स्वप्न देखिले। से स्वप्न रे देखिले जे से ओ तांको भाई माने धान बांधुचंती। हठात तांकर धानर गुच्छा उठी धाई गला एवं तांको भाई मानकर गुच्छा गुड़िक सेतिरे नमस्कार करितिला। सेही स्वप्न को तांको भाई मानकु कहिले। एहा सुनी से माने अधिक क्रोधित हेले। से माने कहिले तुमे कौन आम उपरे राज करिवो। पुणी जोसेफ आउ एक स्वप्न देखिले। सेठारे सूर्य चंद्र एवं 11टी तारा तांको नमस्कार करुथिले। से सही स्वप्न को तांको पिता और भाई मानकु कहिले। तांको पिता यह शुणी आश्चर्य हेले किंतु मनरे रखिले किंतु भाई माने आउ बेसी ईर्षा कले। एक दिन जाकुब जोसेफ को कहिले जे तांको भाई माने जेउठारे छेली चराउचंती सेटाकू जाई सेमानंको संवाद आण। जोसेफ सेमानंको पाखकू गले। दूररू जोसेफ को देखी तांको भाई माने मने योजना कले आसो आमे एहाकू मारिदेबा एवं कहीदेबा जे कौनसी वन्य पशु खाई देछि। किंतु रूबेन नामक भाई तांको मारिबाकू विरोध कले। से कहिले ताकू मारंतु नाही, एही कुआरे पकाई दियो। से मनरे भाबिथिले जे परे ताकू बंचाई देबे। से माने जोसेफ को धरी तांको रंगीन कोट खोली नेले एवं ताकू एक खाली कुआरे पकाई देले। किछि समय परे इस्माइल बेपारी माने सेठारु जाउथिले। से माने जोसेफଙ୍କୁ बाहर करी 20टी रूपारे बिक्री करिदेले। से माने जोसेफଙ୍କୁ मिस्र देश को नहीं गले। एपटे भाई माने जोसेफଙ୍କ कोट रे छेलीर रक्त लगाई तांको पितांको पाखकू नहीं गले एवं कहिले यह जोसेफଙ୍କର कोट वन्य पशु तांको खाई देछि। जाकुब यह देखी बहुत कांदिले एवं दुखरे बुड़ी गले। मिस्र रे जोसेफଙ୍କୁ फटिफर नामक एक अधिकारी को बिक्री करागला। फटिफर फारंको सेवक थिले। जोसेफ सेटारे बहुत निष्ठारे काम कले। परमेश्वर तांको सहित थिले तेणु से सबु काम रे सफल हेउथिले। फटिफर तांको भरोसा करी समस्त घरर दायित्व देदेले। किंतु एक दिन फटिफरଙ୍କ स्त्री जोसेफଙ୍କୁ खराब काम को प्रलोभन कले। जोसेफ एहाकू मना कले। से कहिले मु मो प्रभुंको विश्वास को भांगी पारिबि नाही एवं परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करि पारिबिनी। किंतु सेही महिला मिथ्या अभियोग कले जे जोसेफ तांको खराब काम करिबाकू चेष्टा करिथिले। एहा सुनी फटिफर क्रोधित हेले एवं जोसेफଙ୍କୁ कारागार रे पकाई देले। किंतु कारागार रे मध्य परमेश्वर तांको सहित थिले। सेटारे जोसेफ सबुंकर प्रिय हेले एवं कारागार अधिकारी तांको दायित्व देदेले। एक दिन फारंको 2 जण सेवक दारुबाहक एवं रोटी बांधुथिबा
କାରାଗାରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଦାରୁବାହକ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ରୋଟି ବାନ୍ଧୁଥିବା ସେବକ ମରିଯିବ। 3 ଦିନ ପରେ ସେହିପରି ହେଲା। ଦାରୁବାହକ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫାରୋ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦାରୁବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ଅଣାଯାଉ। ସେ ଫାରୋଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲେ। 7 ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ଏବଂ ତାପରେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ବର୍ଷରେ ଧାନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଫାରୋ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଶାସକ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯୋସେଫ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଧାନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ବେଳେ ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ମିଶ୍ରକୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଯୋସେଫ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବଙ୍କୁ ମିଶ୍ରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାନ ଗୌରବରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାରେ ବଞ୍ଚାଇଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସେତେ କଠିନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ। କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନୁର ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, ତେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଚାହୁଁ। ଯଦି 2 ମାସରେ ଫଳ ନ ମିଳେ, ଆମେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ମହାନ ଜିନିଷ ସମୟ ନିଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନୋଭାବ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଯୋସେଫ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଦୀରୁ ମିଶ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି? ନିଜକୁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଇତିହାସ ରଚିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଯୋସେଫ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଖରାପ ଚାହୁଁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଖରାପ ସମୟକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ,
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେହି ଅତୀତର ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମ୍ବାଦରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।